ড্রোন ব্যবহার করে হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনার বেশ কয়েকজন জওয়ান আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। বৃহস্পতিবার রাতে দেশের ৩৬ জায়গায় প্রায় ৪০০ পাক আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে, জানালো বিদেশ মন্ত্রক এবং ভারতীয় সেনা। পাকিস্তানের বিভিন্ন দাবি ভুয়ো, তারা ভারতের ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। পহেলগাঁও কাণ্ডকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তান, দাবি বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রের। শুধু ড্রোন নয়, যুদ্ধ বিমান ও বাটিন্ডার সেনা ছাউনিতেও হামলা করার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। সেই হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের 4টি বিমান ঘাঁটিতে সশস্ত্র ড্রোন হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। ভারতীয় সেনা প্রতিবারই পাকিস্তানের চেষ্টা ব্যর্থ করছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে বিস্তারিত। সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি সহ কর্নেল সোफिया कुरैशी এবং विंग कमांडर भूमिका सिंह। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বহুবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। অন্তত 300 থেকে 400 বার নানাভাবে সেই চেষ্টা চালানো হয়। ভারতের 36 জায়গায় গতকাল হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, কিন্তু ভারতীয় সেনা প্রতিবারই পাকিস্তানের সেই সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে বলে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং ভারতীয় সেনা। সাংবাদিক বৈঠকে কর্নেল সোफिया कुरैशी তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তান বৃহস্পতিবার রাতে ভারতের সেনা ছাউনিকে নিশানা করার চেষ্টা করেছিল। ভারতের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেছে তারা। শুধু তাই নয়, নিয়ন্ত্রণ রেখায় ক্রমাগত গোলাবর্ষণও করেছে পাকিস্তান সেনা। ভারতের 36 জায়গায় অন্তত 300 থেকে 400 বার ড্রোন হামলার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা সেই হামলা প্রতিহত করেছে। বেশ কয়েকটি ড্রোনকে নামিয়েছে ভারতীয় সেনা। কেন পাক ড্রোন ভারতের আকাশ সীমায় ঢোকার চেষ্টা করেছিল তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কুরैशी। সোफिया कुरैशी জানিয়েছেন, গোপনে নানা তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। যে ড্রোনগুলি নামানো হয়েছে সেই ড্রোনগুলির ফরেনসিক পরীক্ষাও করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে সেই ড্রোনগুলি নাকি তুরস্কের। আর শুধু ড্রোন নয়, পাকিস্তান যুদ্ধ বিমান ও বাটিন্ডার সেনা ছাউনিতে হামলা করার চেষ্টা করেছে, তবে সেই চেষ্টাও তারা ব্যর্থ হয়। হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের 4টি বিমান ঘাঁটিতে সশস্ত্র ড্রোন হামলা চালিয়েছে। सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संप्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है
कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি সেই সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন যে পাকিস্তান বারবার দাবি করেছে তারা কোনো ধর্মীয় স্থানে হামলা করেনি, কিন্তু তারা দাবি সত্য নয়, সেই দাবি মিথ্যা বলে তিনি বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি তিনি এখানে বলেছেন। পুঞ্চের এক গুরুদ্বারায় সেখানে হামলার চেষ্টার কথা আগেই জানানো হয়েছে। বিদেশ সচিবের কথায় যে পাকিস্তান বিশ্বকে ভুল ব্যাখ্যা করছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বিক্রম মিস্ত্রি জানিয়েছেন পাকিস্তানের বিভিন্ন দাবিগুলি ভুয়ো, তারা ভারতের ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। পহেলগাঁও কাণ্ডকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। তিনি আরো জানান যে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্তারপুর সাহেব করিডোর দিয়েও বাণিজ্য আপাতত বন্ধ থাকছে বলে জানানো হয়েছে। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan.
about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী নানা আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।